Mangga bagaimana sebenarnya? Mana kayak jiwa? Ala ada uria apa kini tilawali? Dapat speaker. Nah, pari speaker mana kayak jiwa? Dah exposure na dia na sih deh. Ala. Nak palak piwin na ba? Zom nak palak pinjam sa pagdidi ko. Palak pinjam ka naman pag guna ka. Abang pakisya to na. Abang enggak pinjam tahu na video. Yari. Botal